여러분 안녕하십니까? Saludos cordiales. 우리가 마가복음 1장에 나타난 예수님의 이야기 너무 Las 아름답습니다. manifestaciones de Jesús en el libro de Marcos capítulo 1 son realmente hermosas. 예수님은 우리하고 다르시죠. Jesús es diferente de nosotros. 예수님은 힘이 있습니다. Jesús tiene poder. 병도 고치고 Sanó enfermos, resucitó a las personas de la muerte, echó demonios. 우리는 그렇지 못합니다. Nosotros somos incapaces de hacer tales cosas. 아니네 그 대신에 Sin embargo, 예수님의 마음을 받아들이면 si nosotros recibimos el corazón de Jesús, 예수님 마음은 우리 마음이 하나가 cuando logramos unir nuestro corazón con el corazón de Jesús, 안에서 38년 된 병자 자기는 걷지 retomando el tema anterior, el paralítico de 38 años era incapaz de caminar. 자기는 걷지 못한다는 생각이 마음에 꽉 차 Su 있습니다. corazón estaba repleto de la idea de que era incapaz de caminar. 예수님이 오셔 일어나서 걸어가는 Pero Jesús vino y le ordenó que se levantase y caminase. 자기는 못 걸어가는데 Él no podía caminar, 예수 걸어갈 수 있다는 거지. mas Jesús le ordenó que se levantase y caminase. 생각을 받아들이면 Si él aceptaba su pensamiento, 못 걸어가는 거야. no podría caminar. 예수님 말씀을 받아들이면 Pero si aceptaba la palabra de Jesús, 걸어가는 겁니다. él podía 그 caminar. 병자가 걸어가는 Que el 것은 paralítico haya podido caminar 자기 생각으로 걸어가는 no 것이 fue el resultado de su propio pensamiento, 예수님의 말씀으로 걸어가는 것이. fue gracias a la palabra de Jesús. 우리가 죄 Así 사함도 también cuando obtenemos el perdón de nuestros 죄를 pecados, 많이 지었기 ya que 때문에 hemos cometido muchos pecados, 죄인이라고 생각합니다. nos hacemos llamar pecadores. 이라고 생각하는 것은 Y si nos consideramos pecadores, es porque creemos en nuestro 예수님 말씀 pensamiento. 뭐라 합니까? Pero ¿qué es lo que la palabra de Jesús nos 죄를 dice? 지었지만 Aunque yo he cometido pecado, 의롭다고 하십니다. me dice que soy justificado. 어떻게 하십니까? ¿Cómo es posible esto? 우리 죄를 사했기 때문에 의롭다고 하십니다. Porque Jesús redimió nuestros pecados en la cruz. 우리가 우리 생각을 믿느냐 Ahora bien, debemos cuestionarnos si vamos a creer en nuestro pensamiento o en la palabra de Dios. 그런 죄를 지었기 때문에 Ya que hemos cometido pecado, 이 죄인이나 틀림이 없습니다. estamos seguros de que somos 근데 pecadores. 이제 예수님은 뭐라고 말하냐면 Pero ¿qué es lo que Jesús nos dice al respecto? 의롭다고 그랬어요. Que hemos sido justificados. 이게 우리가 의롭다는 게 굉장히 많이 En 나와요. muchas partes de la Biblia se menciona que hemos sido 이 justificados. 성경 고린도전서 6장에 En el 보면 libro de Primera de Corintios, capítulo 6, 놀라운 말씀이 dice algo sumamente asombroso. 고린도전서 6장을 조금 읽겠습니다. Vamos a leer un poco Primera de Corintios, capítulo 6. 6장 10절입니다. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 10. 여기 보면 놀라운 말씀이 있습니다. Aquí yace un sorprendente verso. 도적이나 탐험한 자, 술 취하는 자를 후욕하는 자, 토색하는 자들은 하나님 나라를 유업으로 받지 Ni los 못한다. ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 자, 여기서 도둑질을 하면 죄인이 Según este verso, quien roba es pecador. 남하거나 술 취하는 후욕한 자 죄를 지은 Ni 거예요. los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Son todos pecadores. 11절에 뭐라 되냐면 Pero ¿qué es lo que dice en el verso 11? 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 Y esto erais algunos, 주 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님 성령 안에서 시선과 거룩과 mas 의롭다 ya 하심을 habéis sido 얻었느니라. lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 10절에 말하기를 El verso 11 nos dice, 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 하는 것은 y esto erais algunos, 도둑질하거나 ladrones, 탐남하거나 avaros, 술 취하거나 borrachos, 후욕하거나 maldicientes 하는 자 y estafadores. 이런 사람 하늘나라에 못 갑니다. Tal clase de personas no pueden ir al reino de Dios. 근데 11절에 Pero en el verso 11 그런 사람이 있는데 dice, y esto erais algunos, 그런데 우리가 거룩해졌다 그럽니다. mas ya habéis sido lavados, 씻어졌다. ya habéis sido santificados, 그리고 우리는 거룩하고 ya habéis sido justificados. 의롭다고 말합니다. 왜? ¿Cómo? 예수님의 이름과 하나님의 성령 안에서 En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 예수님의 이름으로 En el nombre de Jesús 졌다는 겁니다. hemos sido redimidos. 예수님의 이름으로 거룩해졌다는 것이 Hemos sido justificados mediante Jesús. 예수님으로 어려워졌다는 Ante nuestros ojos somos pecadores, 우리가 볼 때는 죄인인데 pero ante los ojos de Jesús 예수님 볼 때는 거룩하고 어려웠다는 것이 ya hemos sido santificados y justificados. 그리스도 이름 주 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 시선과 거룩함과 어렵다 하심을 얻었느니라. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, dice la Biblia.
죄를 많이 No 지었지만 importa cuántos pecados hayamos 판사가 cometido. 무죄라면 Si el 무죄. juez dice que somos libres de culpa, entonces somos libres de 아무리 culpa. 행해도 No importa cuántas maldades hayamos 하나님이 hecho. 거룩하다면 Si 거룩하다. Dios dice que somos santos, 자, somos 우리가 santos. 여기 분명히 Aquí 말합니다. nos confirma este punto con claridad. 이와 같은 자들이 있었다. Dice, y esto erais 뭐 algunos. 도둑질하고 탐남하고 거짓말하고 후욕한 그런 죄가 있었다. Ladrones, avaros, borrachos, maldicientes y 그런데 estafadores. 주 예수의 성령의 이름으로 제가 씻어졌기 때문에 Pero ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús 성령 안에서 씻어졌다. y por el Espíritu de nuestro Dios. 거룩하다. Tú eres santo, tú eres justo. 자, 이야기합니다. Sigamos platicando sobre eso. 하나님은 우리를 의롭다. Dios dice que hemos sido justificados 죄인이라 y 그래요. nosotros decimos que somos 우리 생각이 오라 pecadores. 하나님 말씀이 오라. ¿Acaso nuestro pensamiento es correcto 하나님 우리가 죄가 씻어졌다 o la 그래요. palabra de Dios es correcto? Dios dice que nuestros pecados fueron redimidos 하나님 우리를 y 의롭다 그래요. nosotros decimos que somos pecadores. Dios nos llama justificados 자, 어느 y 말씀을 nosotros nos 믿어야 합니까? consideramos pecadores. ¿En cuál de estos dos 내 생각을 pensamientos 믿어야 vamos a 합니까? creer? 하나님 말씀을 ¿Debemos creer en nuestro pensamiento o en la palabra de Dios? 내 생각을 믿으면 Si nosotros creemos en nuestro 저는 pensamiento, 죄인입니다. todos seríamos pecadores. 말씀을 믿으면 Pero si creemos en la palabra de Dios, 하나님은 우리 죄를 예수 십자가 피로 씻어 의롭다. Dios nos dice que fuimos rescatados por la sangre de Jesús derramada en la cruz. 왜 사람들이 Hoy, muchas personas, 다들 성경을 믿는다고 하지만 aunque asisten a la iglesia y dicen creer en la Biblia, 그보다 자기 생각을 ellos creen más en sus pensamientos que en la palabra de Dios, 양심이 있으니까 debido a sus conciencias. 내가 정말 아무리 내가 생각해보면 내가 어렵다 소리 못하는 Ay, 거야. por más que lo pienso mucho, no me atrevo a decir que soy justo. 도둑질했는데 He robado, 내가 거짓말했는데 he mentido, 내가 he 낙태를 llegado 했는데 a realizar un aborto, 간음을 했는데 he adulterado. 내가 어떻게 의로워? ¿Cómo podría ser yo justo? Ay, 생각은 그렇습니다. Eso es su forma de pensar. 중요한 것은 Pero lo importante es determinar 내 생각이 옳으냐 si mi 말씀이 옳으냐. pensamiento dice la verdad o si la palabra de 내 Dios 생각이 dice la verdad. 죄인이지만 ¿Qué es lo que dice la palabra? 말씀이 뭐라고 하냐? ¿Qué es lo que Dios nos dice? 하나님이 뭐라고 하냐? ¿Qué es lo que Jesús nos dice? 예수님이 뭐라고 하냐? A pesar de la cantidad de 아무리 pecados que 죄를 hayamos 지었지만 cometido, 예수님이 의롭다면 si 의롭다. Jesús dice que somos justificados, somos justificados. Si Jesús dice que somos santificados, somos santos. 다 그렇게 됐어. Toda la Biblia nos enseña esto. 요한복음 3장에 En el libro de Juan, capítulo 3, 니고데모가 예수님을 만납니다. Nicodemo tiene un encuentro con Jesús. 니고데모 말합니다. Y Nicodemo dijo, 당신은 하나님께로 오신 선생인 줄 Rabí, 알아. sabemos que has venido de Dios como maestro, 하나님이 함께하지 않으면 당신 행하는 이 표정 아무나도 할 수 없어. porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. 니고데모 분명히 예수님이 하나님께로 오신 선생인 줄 알아. Nicodemo está seguro que Jesús es un rabino proveniente de Dios. 자, 그런데 예수님이 니고데모 뭐라고 말합니까? Pero ¿qué fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo? 진실로 진실로 너희께로 De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. 놀라운 건 Lo sorprendente de esta historia es 이것도 그 말씀을 예수님 그렇습니까? 거듭나야 하늘나라 갈 수 있습니까? 어떻게 거듭납니까? 가르쳐주세요. 저도 거듭나고 싶습니다. Nicodemo quizás pudo haber dicho, entiendo Señor, entonces debo nacer de nuevo por medio de la palabra. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Enséñeme por favor. 그렇게 해야 하는 거예요. Eso fue lo que Nicodemo debió decir. 니고데모는 예수님 말씀 거부했어요. Pero Nicodemo rechazó la palabra de Jesús. 사람이 늙으면 어떻게 거듭날 수 ¿Cómo 있어요? puede un hombre nacer siendo 두 viejo? 번째 못에 들어갔다 날 ¿Puede 수 있어요. acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? 여자가 애기 아주 작은 애기 나올 때 거의 죽을 고비로 넘기는 Una mujer da a luz bajo riesgo de muerte. 그 그럴 땐 여자가 나면 아이들 크지만 어른이 되면 예수님 여자 엄마보다 크잖아요. Incluso los hijos con el paso del tiempo llegan a ser más grandes y altos que sus 엄마 madres. 뱃에 어떻게 들어갑니까? ¿Cómo podría un adulto entrar al vientre de su madre? Es imposible. 예수님 말씀하시면 Pero Jesús dijo, 물과 성령은 하지 아니하면 el que no naciere de agua y del Espíritu 하늘나라에 들어갈 no 수 없어요. puede entrar en el reino de Dios. 육으로 난 건 육이요. Lo que es nacido de la carne, carne es. 영으로 난 건 영이니. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. 예수님 원래 하나님이셨어요. Jesús originalmente era Dios. Él no tenía un cuerpo. 다시 예수 몸으로 태어나기 위하여 Pero con el fin de nacer con el cuerpo de un ser 영녀 humano, 마리아를 빌려서 por medio de la Virgen María, 태어난 겁니다. nació con un cuerpo. 원래 예수님이 영이었는데 Originalmente Jesús era espíritu, 육으로 태어난 겁니다. pero nació con un cuerpo. 하나님의 영이 계시고 Existe el Espíritu de Dios 신의 몸이 있습니다. y el cuerpo humano.
원래 육신뿐이었습니다. Nosotros solo éramos cuerpo. 신이기 때문에 Y debido a ello, 뭘 해도 우리 노력으로 선해지거나 sin 의로워질 importar 수가 lo que 없어요. hiciésemos, ya sea por esfuerzo u otro método, no podíamos ser buenos o justos. 근데 이제 우리가 하나님 말씀을 Pero 받아들이면 si nosotros aceptamos la palabra de Dios, 하나님 말씀이 우리 안에 cuando 들어오면 la palabra de Dios entra en 하나님 nosotros, 말씀을 cuando 믿으면 creemos en la palabra 그 de 하나님 Dios, 역사 우리 몸 안에서 역사를 la 합니다. palabra de Dios comienza a obrar dentro de nuestro 내 corazón. 몸에 역사할 뿐 아니라 No solo en mi cuerpo, 마음에도 역사. también en nuestro corazón. 전날에 쏘인 사람이 La persona picada por un escorpión, 속을 믿었어. cuando creyó en la promesa de Dios, 여호와를 악망하는 새 힘을 los que 얻으리라. esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. 악망합니다. Dios, yo esperaré en ti. 도와주십시오. Ayúdame, por 근데 favor. 하나님이 새 힘을 주어서 Y Dios le dio nuevas fuerzas. 전날에 쏘인 학생이 El 살아났어. estudiante pudo sobrevivir a la picadura del escorpión. 말씀을 믿음으로 받아들여. Cuando aceptamos la palabra de Dios con fe, 전날에 죽었던 학생이 살듯이 tal como el estudiante que estaba medio muerto 예로서 역사. y logró sobrevivir al veneno. 죄를 지었어. Dios se manifiesta con poder en nuestra vida. Es cierto que hemos cometido pecado, hicimos muchas maldades, mentimos, robamos, 죄인이 맞습니다. cometimos incontables pecados. 우리 Es 먼저 죄인인데 correcto decir que somos pecadores. 하나님 어렵다 그럽니다. Sí, somos pecadores. Pero Dios dice que somos 내가 justificados. 죄인인데 ¡Qué absurdo! 내가 어떻게 어려워? Yo soy pecador. 하나님 왜 어렵다 그럽니까? ¿Cómo podría yo ser justo? 죄 Esto 어렵다는 no 게 quiere 아니에요. decir que no hayamos cometido pecado. 그렇지만 Sí, cometimos pecados, 예수님 넘어갔고 pero fueron transferidos sobre Jesús 다 씻었기 y fueron redimidos en la cruz. 때문에 다 십자가에 씻어졌기 때문에 Como cada pecado fue redimido en la cruz, 죄인의 의인인 게 podemos 확실합니다. decir con certeza que somos limpios, que somos 우리가 justos. 죄인인데 Si nosotros fuésemos 의인이라고 pecadores 한다면 y aún así Dios nos dijese que somos justos, 말쟁이. Dios sería mentiroso. 기만 안 하기 Pero 때문에 Dios no miente. 죄를 지었지만 Por más que nosotros cometimos Jesús, pecados, la sangre de Jesús 다 사했습니다. redimió todos nuestros pecados. 의롭게 된 거죠. Es por eso que hemos sido justificados. 얼마나 놀라운 사실입니다. Es una impactante verdad. 할렐루야. Aleluya, doy la gloria a Dios. 나는 정말 죄인인데 Sí, soy pecador. 내가 볼 때 죄인이지만 Me parece que soy pecador. 하나님 나를 어렵다. Pero Dios dice que he sido justificado. 내가 아무리 죄인이라도 No importa cuántos pecados yo haya cometido. 나를 어렵다면 Si Dios dice que yo soy justificado, 그런 게 맞다. entonces es correcto que yo sea justo. Somos justos. 저는 목회자 모임에 En una 갔습니다. ocasión tuve un encuentro con pastores. 내가 이제 강의를 하는. Yo daba una conferencia 이래서 제가 처음으로 얘기했습니다. y lo primero que dije ante ellos fue, 나는 의롭습니다. yo soy justo. 내가 없습니다. No tengo pecado. 거기 있던 목사님 막 깜짝 놀랐어요. Entonces los pastores presentes quedaron anonadados. 질문 있습니다. 질문 있어. 질문 있어. Entonces los pastores comenzaron a decir que tenían preguntas al respecto. 질문 대답하라. Yo les di la oportunidad de hablar. 그러니까 목사님 죄안 Pastor, 지었습니까? ¿usted no comete pecado? 안 했습니다. ¿Nunca ha mentido? 도둑질 안 했습니다. ¿Nunca ha robado? 목사님이 얘기했어요. Yo sonreí y le respondí, 나 거짓말 헤아릴 수 없이 yo he mentido innumerables veces. 도둑질도 그랬다. También he robado muchas veces. 얘기했어요. Y luego le dije, 전 옛날에 나머지 가수에 사과도 따먹고 yo solía robar manzanas de los campos de otras personas. 아버지 밀도 꺾어 구워 먹고 Cuando tenía hambre incluso robaba trigo para comérmelo. 그게 죄가 아니라 Pero 하더라고요. la Biblia decía que estos no eran el pecado. 돈으로 꺾는 건 죄가 아니고 낫을 대야 Dicen que cuando robas con tus propias manos no es pecado. Es pecado cuando usas un instrumento para 사과 robar. 따먹은 죄죠. Como sea, yo robaba manzanas por lo que no podía negar que era 내가 pecador. 죄인이었습니다. Yo era pecador. 그런데 성경에서 Pero en la Biblia, 하나님이 Dios 말씀하신 dice que mis pecados fueron redimidos por la sangre de Jesús. 예수님의 피로. Por más que he cometido muchos 내가 아무리 pecados, 죄를 많이 지었지만 si Dios dice que redimió los pecados, 하나님이 씻었다면 씻은 게 맞습니다. entonces es verdad que mis pecados fueron redimidos. 예수님이 거룩하다면 거룩한 게 맞습니다. Si Jesús dice que somos santos, ese es la verdad. 얼마나 감사한지 말로 No 다. sé cómo describir el agradecimiento que siento ahora. 그때부터 저는 Desde aquel momento, 의롭다고 말합니다. yo comencé a llamarme justo. 하나님이 의롭다면 의로운 거 Si 아니에요? Dios dice que soy justo, lo soy, ¿verdad? 한 거 아니에요? Si Dios dice que soy santo, soy santo. Si Dios dice que soy redimido, entonces he sido redimido. 예수님 십자가에 못 박힐 때 Cuando Jesús fue clavado en la 우리 cruz, 죄를 위해 Él 죽었습니다. murió por nuestros pecados. 예수님 죽어 우리 죄를 못 ¿O acaso 사했습니까? fue incapaz de redimir nuestros pecados con su 그럼 muerte? 예수님 실패했네요. Eso significaría un fracaso. 아닙니다. No, 실패하지 않아. Jesús no fracasó. 내 모든 죄를 눈보다 희게 다 Él redimió todos nuestros pecados como la blanca nieve. 내가 받은 모든 죄의 벌을 형벌을 Y 받았기 Jesús recibió toda clase de castigos por causa de nuestros pecados. 세상도 죄인이 아닙니다.
Ellos ya no son pecadores. 왜? ¿Por qué? 하나님이 아니라 그러면 Porque 되지 si Dios 않냐고. dice que no son, entonces no son pecadores. 근데 Y Dios es el juez. 저는 제 생각에는 죄인이라고 생각이 들지만 Según mi sentir, yo pienso que soy pecador. 내가 죄인이 맞지만 Aunque es cierto que soy pecador, 하나님이 의롭다면 의로운 것이. si Dios dice que soy justo, entonces lo soy. 제 생각 믿지 En vez de 않고 creer en mis propios pensamientos, 말씀을 confiando únicamente en la palabra de 예를 Dios, 지은 기억도 por más que quedan recuerdos de haber cometido 있지만 pecado, aunque he cometido maldades, 분명히 말하기를 la Biblia dice 의롭다 그랬어요. que nosotros somos justos. 하나님이 의롭다면 의로운 Si Dios dice que somos justos, somos justos. 것도 그렇잖아. Lo mismo ocurre en una corte. 옛날에 한국에 지존파란 그런 마피아 아주 Anteriormente en Corea existió una pandilla muy mala llamada los Supremos. 파에서 남자들만 있었는데 Los Supremos solo estaban conformados por miembros varones, 여자가 필요했어. pero necesitaban de una mujer. 저녁에 데이트하는 남자가 있어. Una noche una pareja se encontraba teniendo una cita. 그 남자가 Esta 잡혀갔어. pareja fue secuestrada por la pandilla Los 지하실에 Supremos 가서 y los llevaron al sótano de su base. 여자에게 남자를 총으로 쏴 죽여. En dicho lugar le ordenaron a la chica matar a su novio con una 여자 pistola. 막 울면서 쏘지 않으려 했습니다. La chica, llorando, se resistió. 그래 남자가 막 쏴 여보. Pero su novio le dijo, amor, dispárame. 아, Está bien, mátame por favor. 그 여자 칼로 Los 치면 miembros de la 죽였어. pandilla la amenazaron con acuchillarla si no lo hacía. 여자가 총을 쏘. Ella terminó matando a su novio con el arma de fuego. 남편이 죽었습니다. Su novio murió. 그 시체를 전부 다 그 보일하실 불을 태워 Y luego de eso, 태웠습니다. incineraron el cadáver por completo en un barril metálico. 흔적이 전혀 없었습니다. No dejaron ningún rastro. 그래서 그 여자 그때부터 마피아 Y 일당이. desde entonces esta mujer se convirtió en una miembro de dicha pandilla. 어느 날 여자가 Un día esta 다리를 mujer terminó lesionándose de su pierna. 넘어져서 Tras tropezar, 그래가지고 병원에 입원했는데 tuvo que ser hospitalizada. 오늘 이런 새벽인데 Un día, temprano por la madrugada, 여자 옆에 있는 다른 환자 esta 여자 mujer habló con la paciente que se encontraba junto a ella. 내가 아래 잠깐 다녀올래요. Ella dijo, disculpe, necesito bajar un momento al piso de abajo. 코트 좀 입으면 되겠네. ¿Podría prestarme un momento su abrigo? 좀더 입으라고 Por supuesto, le respondió la paciente que estaba junto a ella. 두 번을 썼어. Ella se puso el abrigo 입고 y se colocó una toalla junto al cuello. 내려왔어요. Además, se puso una ropa 엘리베이터 nueva 내린 뒤에 y caminó hacia el piso de abajo. 택시를 타자마자 En cuanto bajó del elevador, 안으로 잠갔어. tomó de inmediato un taxi 아저씨 y 부탁해. echó llave a la puerta del taxi. 경찰서로 데려다. Señor, se lo suplico, le rogó al chofer. Lléveme a la estación de policías. 기사가 막 경찰서 Lléveme a la estación de policías, por favor. 자리에 Y el 나타났어. chofer comenzó a manejar hacia la estación de policías. 사정을 이야기했어. Al llegar a la estación de policías, 자들이 그 마피아 있는 집에 뺑 돌았었어요. ella les contó todo acerca de la situación. Y los policías rodearon la base de esta pandilla 전부 다 체포를 y 했어요. arrestaron a todos los miembros de la pandilla. 나중에 재판을 받는데 Cuando fueron llevados a la corte, 그 여자도 재판을 받았어. esta mujer también fue juzgada. 피고는 남자친구를 총으로 쏘아 죽여. El juez dijo, la acusada asesinó a su novio con un arma de fuego. 그런데 큰 벌을 받아야. La ley dicta que debe recibir un severo castigo. 그런데 본인의 의사가 없이 Pero debido a que fue un acto realizado fuera de su propia 이거 voluntad, 쉽지 않았지만 sin tener la intención de hacerlo, 나를 죽이려고 하기 때문에 amenazada de muerte, 불가피하게 총을 쏘아 죽였다. no tuvo más alternativa que asesinar a su novio. 무죄로 인정한다. Dicho esto, la corte declara a la acusada inocente. 무죄가 됐어. Ella fue declarada inocente. 죄를 만들었습니까? ¿Quién dictaminó que ella era inocente? El juez. 그 여자는 살아. Y esta mujer pudo librarse de un castigo severo. 여자들은 전부 Todos los 잡혀서 miembros de dicha pandilla fueron arrestados y recibieron el castigo de sus actos. 교도소에 있는 걸로 알고 Tengo entendido que continúan en prisión. 잘 모르지만. No estoy muy seguro. 근데 이와 마찬가지로 Pero al igual que este ejemplo, 여자가 죄를 지었는데 incluso si esta mujer cometió un crimen, si el juez dictamina que esta mujer es inocente, ella es inocente, por más que haya cometido un crimen. 중요한 것은 Pero lo importante es 하나님은 거짓말하지 않습니다. que Jesús no miente. 죄를 Aunque 지었지만 yo he cometido pecado, 하나님이 의롭다. Dios dijo que he sido justificado. 하나님 의롭다는 말이 많이 있습니다. En muchas partes de la Biblia se hace mención de la justificación de la humanidad. 내 생각보다 Según mi punto de vista, yo sigo siendo 더 pecador. 믿는 사람이 하나님. Pero dejando mi pensamiento, cuando creo en la palabra de Dios, 내 속에 생각이 es 일어나도 cierto que yo soy justificado. Incluso si mi sentir me dice que no. Si Dios dice que he sido justificado, la verdad es que soy justo. 생각을 믿지만 Ahora, en vez de creer en mi pensamiento, 말씀을 믿는 거죠. debo creer en la palabra de Dios. 그래서 우리가 죄를 지었어. Nosotros cometimos pecados, es cierto. 그리스도 예수 안에 구속으로 Pero 말미암아 mediante la redención que es en Cristo Jesús, 하나님의 은혜로
por la gracia de Dios, 혹시 의롭다 하시면 얻은 자 돼. fuimos justificados gratuitamente por su 그래서 gracia. 우리는 거룩한 것이. Por lo tanto, somos santos. 놀랍지 않습니까? ¿Acaso no les parece 여러분, 우리는 asombroso? 거룩합니다. Queridos oyentes, 왜? 하나님이 거룩하다고 그랬어요. nosotros somos santos 하나님이 거룩하다면 porque Dios 거룩한 dijo 거. que somos santos. Si Dios dice que somos santos, entonces lo somos. 그래서 우리가 이 성경을 Eso es lo 읽어보면 que significa creer. Es por eso que al leer la 그 Biblia 시몬의 장모님이 aparece la 있었는데 historia de la suegra de Simón 이제 Pedro. 그가 어떻게 됐습니까? ¿Qué ocurrió con ella? 열병에 걸렸습니다. Ella enfermó de fiebre. 그 야온 요한과 시몬 베드로의 집에 갔습니다. Jesús y sus discípulos fueron a la casa de Simón Pedro. 그날 이제 예수님의 그 제자 베드로와 베드로 안드레가 보이질 않습니다. Ya que aquel día Andrés y Pedro no estaban, 안드레가 어디 ¿dónde 갔지? estará Andrés y Pedro? Se preguntó 그래서 Jesús. 예수님께서 안드레 보이질 않아서 Y al no encontrarlos, 이제 시몬하고 한치까지 안드레 집에 왔습니다. fue a la casa de Pedro con Jacobo y Juan. 보면은 29절에 En Marcos 1, verso 뭐라고 29, 됐냐면 dice así. 해당에서 나와 곧 야고보와 요한과 함께 시몬과 안드레의 집에 들어가니 Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. 시몬의 장모가 열병으로 누워 있는지라 사람 그 일로 예수께 여짜온대. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. 나아가서 그 손을 잡아 일으키시니 열병이 떠나고 여자가 Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. 할 수 없는데 Esta mujer no era capaz de ponerse de pie, 잡아 일으키니까 pero al tomarla de la mano y al levantarla, 누가 잡아 일으켰어요? ¿quién la tomó de la mano y la levantó? 예수님이 잡아 일으켰어요. Jesús la tomó y la levantó. 열병이 그 예수는 못 Ya que 이기니까 la enfermedad es incapaz de vencer a Jesús, 나야 해요. debe abandonar ese cuerpo. 마귀도 예수는 못 이기니까 Ya que el diablo no puede vencer a Jesús, 나야 해요. debe abandonar ese cuerpo. 그래서 우리가 나 Es así como nosotros fuimos curados y redimidos por 정말 completo. 놀라운 사실이 아닐 수가 없어요. Este es una asombrosa verdad. 여러분 우리는 우리 생각을 믿지 말아요. Nosotros no debemos creer en nuestros pensamientos. 아무리 우리가 죄인이라도 Por más que seamos pecadores, 판장이 아니고 nosotros no somos jueces. 재판장이니까 Dios es el juez. 하나님이 의롭다면 의로운 겁니다. Si Dios dice que somos justos, somos justos. 정말 성경에 보니까 Al leer la Biblia, 분명히 죄를 지었는데 comprendemos que sí hemos cometido 십자가에 못 pecado. 박혀 죽으시면서 Pero al morir Jesús en la cruz, 다 사해졌고 todos los pecados fueron 하나님 우리 redimidos. 죄를 기억지도 않는다고 Y 그랬어요. Dios dijo que nunca más se acordará de nuestros pecados. 얼마나 놀랍습니까? Es una gran verdad. 우리 죄를 Dios 기억지 dice 않습니다. que no se acordará más de nuestros 그러면 pecados. 우리 죄가 Entonces la 사해진 única verdad es que nuestros pecados han sido 게 redimidos. 베드로의 장모가 열병에 매여 있는데 Aunque la suegra de Pedro se encontraba enferma de fiebre, 예수님이 베드로 장모를 일으키니까 Jesús, al tomarla de la mano y al levantarla, 그 여자가 손을 잡아서 일으키니까 la suegra de Pedro, 열병이 거부 때도 큰일 나겠다 luego de 싶어 eso la fiebre pensó, aquí es muy peligroso, 도망가 버렸어. tengo que huir. Y 떠나가니까 así dice la Biblia que la fiebre se apartó de 열병이 ella. 떠나고 돼 있죠. E inmediatamente 여자가 저에게 수종드니라. ella comenzó a servir a Jesús. 이게 놀라운 것입니다. Esto es asombroso. 자, 여러분의 그 시몬의 장모가 열병 걸렸는데 La suegra de Pedro estaba enferma de fiebre, 가니까 열병이 떠나가 pero 버렸어. en cuanto Jesús vino a ella, la fiebre la dejó. 나로가 저 무덤에 있는데 Lázaro estaba encerrado en su tumba, 예수님이 가니까 죽음이 도망가 버렸어. pero en cuanto Jesús fue a verle, la muerte huyó 죽음에 살아났습니다. y Lázaro volvió a la vida. 매여 En 있는데 otros tiempos estábamos en el pecado, 예수님이 오시니까 pero al llegar Jesús al 내 mundo, 모든 죄가 다 사해졌고 todos nuestros pecados fueron perdonados 거룩하게 y 된 것이 fuimos santificados. 얼마나 Cuán 놀랍습니까? asombroso es esta verdad. 그래서 우리는 의로운 Es 겁니다. por eso que nosotros somos justos. 딴진 게 No 아니고 es que no hayamos cometido pecado. 죄인인데 Sí, éramos pecadores, 십자가에 못 박혀 죽으시면서 pero al morir Jesús en la cruz, 우리가 받은 모든 todo 죄를 el 다 castigo por nuestros pecados los recibió por 우리를 nosotros 의롭다고 하시. y dictaminó que somos justificados. 얼마나 놀랍습니다. Es sorprendente. 저는 늘 죄를 생각 부끄럽고 두려웠습니다. Debido al pecado, yo siempre vivía avergonzado y aterrado de mis pecados. 십자가에 못 박히시면서 Pero ya no más.
Cuando Jesús fue crucificado, 다 씻었습니다. todos nuestros pecados fueron redimidos. 만 씻는 게 아니고 No solo una parte, 모든 죄를 todos nuestros pecados, 영원히 para siempre, 끝없이 por completo, 좀 남김없이 sin faltar uno solo. 씻었습니다. Él limpió todos los pecados. 내 양말이 더러운데 Si mis calcetines estuviesen 그래 sucios, 씻으면 깨끗해지. al lavarlos vuelven a estar limpios. 내 얼굴이 Si mi 더러운데 rostro estuviese sucio, 해서 씻어지. al lavarlo con agua vuelve a estar limpio. 더럽지만 Por más sucio que fuésemos, 씻으면 si el Señor nos lavó, 그런 거예요. eso quiere decir que somos 내가 우리 limpios. 마음도 죄악으로 Aunque 더러워졌지만 nuestro corazón estaba sucio por causa del pecado, 주님이 이제 깨끗하면 si el Señor dice que somos limpios, 그 말씀을 받아들여야 합니다. debemos aceptar esa palabra. 예수님도 의롭다고 하는데 Dios me dice que soy justo, 난 pero 죄인입니다. si yo digo no, yo soy 그래서 pecador, 거스르는 겁니다. eso es igual que oponerse a Dios. 그때 죄인이지만 Mis ojos me dicen que soy 진이 pecador, 어렵다고 하면 pero si usted dice que soy justificado, Ya más. entonces soy justo, Señor. 그렇게 믿는 게 Creer de esta manera 예수님을 믿는 거예요. es igual que creer en Jesús. 저는 지금까지 내 생각이 옳다고 Por un 생각. tiempo creí que mi sentir decía la verdad, 다 틀렸습니다. pero todos mis pensamientos eran equivocados. Por otro lado, 말씀. la palabra de Jesús es la única 그래서 verdad. 예수님이 우리 죄를 사했단 말이 무지무지하게 많아요. En muchas partes de la Biblia dice que Jesús perdonó nuestros pecados, 예수는 우리의 범죄함을 위한 내어줌이 el 되고 cual fue entregado por nuestras transgresiones 또한 우리를 어렵다 하시면 다시 살아나시고 y resucitado para nuestra justificación. 로마 4장 25절 Romanos 4, verso 25. 명이 너무 많은데 Existen muchos versos como este 명이 성경에 있는데 y aparecen en la Biblia, 눈을 가려서 pero Satanás tapó nuestros 이런 ojos 사실을 못 보게 para 하는 que seamos incapaces de ver esta verdad. 예수님의 말씀을 못 믿게 하는 Impidió que creyésemos en la palabra de Jesús. 어느 날 내 생각에 암만 죄가 Pero un 많다면 día, no importando la gran cantidad de pecados que hay en mí, 예수님이 어렵다면 어려운 게 si Jesús 맞다. dice que soy justo, soy justo. Acepté esta verdad en mi corazón, dejé a un lado mis pensamientos 말씀을 믿었습니다. y decidí creer en la palabra de Dios. 예수 내 안에 거하시면서 Desde entonces Jesús pasó a morar dentro de mí 어렵게 하셨습니다. y me justificó. 살아 역사하시게 Y 됐습니다. dentro de mí Jesús comenzó a 은혜를 manifestarse 베푸셨습니다. y me dio de su gracia. 얼마나 놀랍고 Me 감사합니다. siento tan agradecido y asombrado de su 그리고 salvación. 제가 그 예수님 안에서 Dentro de Jesús, yo 59년 동안 he 살았습니다. vivido cerca de 58 años bajo su compañía. 보고 Estoy muy feliz y muy agradecido. 무슨 일을 Sin 하든지 importar cuál sea el trabajo que 한 yo 나를 haga, 지키시고 Dios me protege, me guía 그런 걸 봅니다. y me ofrece su ayuda. 이렇게 사는 동안에 Mientras yo viva cerca de Él, 역사하시고 Jesús se manifiesta. 더더욱 귀중한 Y 것은 lo más importante es 사람들이 이 복음을 que 전해서 cuando predico el Evangelio a otras personas, Algo. no guardándolo solo para mí, 제사함 받고 la gente recibe el perdón del pecado. 이게 사는 사람이 너무 He visto cómo viven con muchas bendiciones tras haber recibido la 많아요. salvación, 받으린 이후에 tras haber aceptado la palabra de Jesús, 내 안에 거하시면서 luego de que Jesús mora dentro de 내 ellos. 전부를 바꾸어 주셨습니다. Él transforma la vida por completo. Él 하셨고 me santificó, 복되게 하셨고 me bendijo 능력 있게 하셨습니다. y me dio poder. 여러분에게도 Espero que en la vida de nuestros 지금 oyentes, 하나님의 사랑이 el gran amor de Dios 임하게 되기를 바랍니다. les acompañe. 예수님 십자가에 헛되이 죽지 않았습니다. Jesús no murió en la cruz en vano. 모든 죄를 Él 사셨습니다. redimió todos nuestros pecados. 거룩하게 하셨습니다. Él nos santificó. 이 말씀을 믿으십시오. Les invito a creer en esta palabra 거룩함을 y 입으십시오. serán santificados. 감사합니다. Muchas 다음 gracias. 시간에 뵙겠습니다. Nos vemos en la siguiente Adiós. sesión. Hasta luego.